We step back into the classroom to hear directly from the students themselves on how they prepare the field for their future professions or how their strand or track choices truly align with the demands of the working world. Welcome to San Isidro High School. Our team preparing to ask question for one of the students at San Isidro High School. Sir, good afternoon. We are from Philippine State University Beniguet campus. I am Miss Jenny. So, before I ask you some questions, may I know who's speaking? I am Dr. Rafael Alivia, grade 12 BM student from Nakisipin. So, here in your school, can you tell us what are the academic tracks that they offer? Our school offers three academic track which are ABM, GAS, and GRIMS. Kuan ka na. It is very unfortunate to say nga kanang nana siya STEM karon then sa ako ang time nga kanang katong pagsulod pa lang akong senior high is wala pa siya STEM which is STEM na akong gusto nga kuha. Does the program of K-12 education help you to be more prepared for your future career? Before, in my case, kay ginagawa man ko ABM, then ang subject sa ABM is truly nakatabang din siya sa ako ang example. Oh, wow! Akong nahibalan sa accounting is pwede na ko siya magamit sa kanang mga businesses o kanang mga apply ko ba? Or dili ko po siya ingon nga kuan preparatory ra siya nga mga learnings kung magkuha ko og business related courses sa college. Okay, so in your case, since you are EBM student, what possible courses that would you like to get in the future? Before ko nagpa-enroll o senior high is akong plano nga kuha sa college is BSA which is Bachelor of Science in Accountancy. Then mo tong nag-EBM ko pag nag-EBM akong gikuha nga strand. Karon nga graduating na ko grade 12 karon ako na-realize na dili ko ganahan og mga business related courses. Sa pagkakaroon kaya akong plano nga kuha sa college ko. Pagkat ko nilang mama is kuan medical field ng mga courses. As what you've said a while ago, na-realize nimo nga dili na ka gusto o kanang business related courses. So, good for you, kay grade 12 pa lang kadaan, na-assess na nimo imong self nga dili day ko para diri kini day nga field ang akong gusto. Dahil na nimo, it's because kabalo ka kung sa imo ka ibalingin kung unsay kaya mo buhaton. Which is, diba, yung gusto ka mag-take o medical. So, nagpakita lang na ang K-12 journey nimo is nakatabang siya para maka-decide ka kung saan mo gusto. Does your classes encourage you to innovate brand new ideas? Or mostly you're focusing on learning textbook for high grades purposes? Honestly, kay kanang nag-eskwela lang ko or nagkuhan lang ko sa lessons for compliance language na makagamit ito. But kuhan gid siya kung kuhan ako sa kaugalingon i-apply is kay wala gid ako na gamit ang ako na hibalan or na tunan sa academic or sa Vicon para maka-invent ko mga new ideas and new As a K-12 student, how prepared do you feel to handle the pressure, self-doubt, or anxiety that comes with it in facing the real world? Going to rate how prepared I am, I would say 8 out of 10. Because somehow, ang dito topic nakatabang dito sa ako para ma-prepare ko din maakit ang kaugalingon. Dayon, gakuan yapon ko wala dito siya ingon nga 10 out of 10 or dito siya perfect kay nagyapon sa akong kaugalingon ang kahadlok kay kahadlok nga mo take sa kay I'm planning to take na bitaw dili siya upo sa akong natunan sa senior high. IBM ko dahil gusto ay dili ko mag-take og business related courses. The bell is about to ring for the final time, but as they prepare to take the giant leap into college, we often talk about academic readiness, the grades, the admissions, but what about the real world, especially the career choices they've been told to make? Now let us hear the opinion of one of the advocates regarding the inadequate preparation for real world of K-12 students.
Good afternoon. Naanad na diri sa office of atong interview ng isa ka skill gawad, si Elgin Saga. Good afternoon. From your perspective in the community, what are the top two essential real-world skills: financial literacy, critical thinking, or practical problem-solving at K-12 graduates in our area most consistently lack, and what is the primary reason the current school curriculum isn't effectively delivering? So, ang top 2 nga kanang skills nga lack ang mga students, especially sa K-12 graduates, kay ang financial literacy o practical problem solving, kay kanang not all students but most of the students is kanang naka-attend og mga programs, seminars, or workshops about sa financial, especially financial literacy, pero dili siya po nila ma-apply sa ilang kaugalingon, kay ang uban is kanang dili siya po sakto ang pag-budget sa kwarta, walay savings, kanang more on kanang gasto lang, dili sila maguna-una sa ilahang needs, more on wants ra sila. So the importante nga na financial literacy o kanang practical problem solving kay and also ang practical problem solving, especially sa mga graduates na sila, so lahi naman ang kanang mag-isgot og kanang K-12 is kanang magkuan man gid sila, kanang taas na sila og kanang kuan ba kaya, diba, fourth year man to tama sa una, karon nadugangan og junior high ug senior high, so taas na gid ang ilang mo severe knowledge lugar, pero nadya po yung uban nga kanang dili gyapon kayo something kuan bitaw nan wala gyapon sila yung murag knowledge anang unsaon pag problem solving. Sa buta ko kanang mag-college, mag-internship sa organization man galing, kung trabaho na sila, need na pun ma-practice nang ingana kay in case yung nana sila sa organization di ako sila og kanang kuan. The second question is, what is the most immediate actionable policy or program change you are currently advocating for or believe should be implemented at the district or local government level to rapidly integrate real-world readiness skills like career, exploration, or entrepreneurship into the student experience before graduation? Ano siya no kanang mag-on siya sa local government. So para sa kang immediate action ana kay syempre mag-start siya sa school and then collaboration with the local government. Dayon mag-implement sila or kanang mag-conduct sila mga training or program workshops na kanang kasi tawag ganing mas madugangan ang kahibalo sa mga students about unsa ka importante ang financial literacy ug ang practical problem solving, especially sa ato ang real world karon. Murag daghan kay mga issues nga need og ang mga students nga taas og kahibalo about sa mga ingana nga mga butang, kay kung daghan kag nahibaw-an or kabalo ka unsaon nimo pag-apply sa imong kaugalingon, dili na ka imong kaugalingon imong matawangan. The last question is, how can local businesses, non-profits, and community members best partner with our schools to provide authentic outside the classroom learning experiences, such as mentorships, internships, or challenge-based projects that directly address the lack of real-world preparation? So ay isa sa natabang sa mga local businesses, non-profit, and sa community members is kanang para sa K-12 or senior high, di ba namin sila sa school nga internship or ng OJT. Through that, kanang ma-train ang isa ka students or sabi murag ma-ready sila bang ma-enhance silang skills, unsa ang environment sa especially sa organizations para kita manabaho na sila kanang dako ay siyang tabang sa mga students kung wala kay mas madulangan ilang nahibaw-an, ma-train sila, and then through that pamaagi tungod ana is once nga kanang ma-enhance na ilang skills and kanang ano sila yung murag kanang knowledge nga unsa jud ay kung nalagi sila sa isa ka organization or sa nahibaw na sila, at least na kanang kabalo bitaw sila, and also makatabang po siya sa kuan kanang sa ilaha o sa kanang ahaman lugar sila ga training kay ma-enhance ilang skills na sila mabawan, and also matabangan po nila ang ilang training. Thank
thank you for that wonderful answer. Then thank you po sa participation ni mo karon. Dako kayo ni natabang sa community. Thank you, Ms. Eugene. Salamat po sa opportunity. The K-12 system often prioritizes theoretical success over essential life competencies, graduating students who are academically proficient but financially and practically unequipped. This systemic gap forces young adults into the real world without the critical problem-solving skills needed to thrive. So to truly prepare them for future success, education must evolve to integrate core financial literacy and adaptive real-world readiness.